Dayo, sakay gord nga mangantayo. Umay lagi jay ay kiti man nagkatawa ka no, tatanga bulan. Aduday, siyam dansa, nga February. So, umay amin dagi jay birthday celebrant, tatanga February. May dami nito sa amon tayo, kararag dagi ti team. So, may kayo mamin, da kayo amin nga February. February yan, may kayo. Urewan tinagan nyo dyan nga naisurat, mabaling nga nalipatan ng February kayo. May kayo, time to no next Sunday, katahanan nga February, Mars ni Giant. So amin nga dagiti February, may kayo tapno, naming pingsan nga ikararag dagiti ministro na kayo. Amen, amen. Sa tayong tuwag closing prayer, sa tayong tumangan. Na, adu-adu na. Itong tumansiyok amin ka sa Sige, sige. Okay. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, Thank hallelujah. you, Lord. Thank you, Lord. Dagiti lang dagiti ko nainak ti Ay, nakikita duma. Okay, salamat iti kwa ti kinibag ti Apo mamatias na tinaglawas nga may sa katawon pag tibiyag dagiti na kamsa nanti ko may baga amin nga pagsabong yung mamay nga dati nagdaliasatan da ti sakit man o nagluwapay nga ikadada na tangal daw ipasumudag na ti Apo kag naimbag so nga ala dawat at katong ti amin ta ikaralag tayo sudah hallelujah manakabalin kanagdanay na Dios kanag ti Apo nga bigat. Thank you for this day, Father God, to stand with these brethren who reached their day, Father God, as they was born in this planet Earth, Father God. And we believe and we know, Father God, that they stand through your grace, they are standing through your blessings, O God, blessing of health and blessing of peace, joy, and others, Father God, that they will reach the day when I was born in this earth, Father God. And Lord, we continue to bless and invoke blessing upon them, Father God, as they are here, Father God, in this earth, to live and to work for the purpose of their life, Lord God. So, Father God, we continue to bless them and pray for them, Lord God. Let the blessing always flow into their life. A blessing of life, a blessing of health, a blessing of joy, Father God, that they will inspire others, Lord God, as they move on for your glory and for your name, Lord God. Apo, tikararag mi kalagwada, Apo, Lord God. I-bless mo amin na biwagas in the forefront of their life, Lord God. Be upon them, Lord God. Be always your precious, be upon them, Lord God. In their places, in their home, in their job, Father God, in their employer, Apo, ano matong dagit your word as a blessing to their employer, Lord God. Amin, Lord God. Huwag sa sabi. Bless them, Lord God. So, Father God, magipaglagsyak kami kalagwada. Warriors to come as they celebrate their birthday, Lord God. At upay ko mga tawayan, Apo Diyos, lumapay kalagwada. Nabunga, kan kay papanan ka ni Lord God. Yarapot mo kalagwada tibiyag, yarapot mo kalagwada, Apo, ti kay papanan. So, thank you, Lord God. Thank you. Bless them, Lord God. Bless their families. Bless everything, Apo, kay suway pa yung kalagwada. Dahil pasok tibiyag na yung pamilya Pilipinas, binisyon na mo, Apo, Lord God. Salamat. We give all your glory and honor, Apo, in line with this celebration, Lord God. Pinangan ni Jesus, pagtaran mo di glory akong panagyaman. Tinawag niya amin na gito'y. Amen. Amen, amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday kanya namin. Tumagda tayo namin sa kararap tayo sabay nga mga tayo awan iti pumanaw takal pasan na dito nagdijayahan nga ng receive iti certificate da iti Sunday receive na tayo at the same time diya kamo na tayo idalan na tayo hapo iti ayatun tayo nga ama so nagtatayag sa uka na tayo nga malun di ba iti tahan tayo nga grabe manya pa kaidalan nga i-receive nagdijayahan nga nag-receive the certificate na and then di ayatun tayo nga ama sunod lang tayo so tumagdan tayo amin katagkararag tayo Diyos mingin ilangitan itinitulong daw ay apo agyaman kami titakton nga ayat mo dakton apo Diyos nga parabo mo itong kalmay sa kada kami agyaman kami apo Diyos iti nga panakaipalpas iti gimong ni apo Diyos manipod iti panakairugi na ama minalangitan agyaman kami iti panakiadam kada kami tinitulong daw ay agyaman kami kadagiti sa apo Diyos nga nangagan mi iso apo Diyos iti kinapudno apo Diyos iti nga kinapudno iso kaditi agtalinood iti biyag itong kalmay sa kada kami tamo iti ada apo Diyos nga planong panpanggap mo iti biyag itong kalmay sa kada kadi apo Diyos nga matungpal da tapo iti kinapudno iti sa so iti kinapudno mo apo Diyos nga ada iti biyag mi dedayaw na kay tinitulong undaway tatapo si kay nga mangituloy apo Diyos nga
mga iwan ditong galmay sa kada kami iti daytoy tapos nalpas iti gimong mi ket apo iti sumarunong aramidon ni manen si kalap ta apo Dios iti makipag-adda yaman kami iti panagiaddam kada kami iti mikin ka iti dayaw Lord iti panagyaman iti nagan ni Apo si Kristo. Amen. Amen. So, glory.